Pal oil kay nakadungog man ko sa estasyonan diri nga maayo gid nga tambal nga naulian tong babaye sa iyahan tiil nakalakaw siya diyan akong kamot sir dili man gid makawid akong kamot bisag kutsara sir kay sakit man gyud nagpalit kog GW diyan nakarot ko og tulo ka GW oil ana pasalamat sa Ginoo naulian gid akong kamot hantod karon mao ni gamintin gid ko sir sa GW bisan asa palit gid ko sir akong nahurot bitaw sir 40 siguro na gipanghatag man ako sa kumana kay kanang nasilay bation mga ubo-ubo dayon nasilay bation nga mga pangkapoy silang mga tiil kay nasilay mga trabaho ako silang gitagaan salamat sa Ginoo praise the Lord maayo gyud ang inyo ang produkto nga GW ang tatak JW Herbal Liniment Oil mapalit sa iyong suking tindahan ug mga parmasya. D3 Bio. Ako si Aying galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay kisulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Danny. Na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Super Vita, usa ka powder ang formulasyon nga kaabag sa inyong pagpamuhig kahayupan sama sa baboy, baka, kabayo, kabaw, kanding, manok, itik, pato o guban pa. Ang Super Vita pagana sa kaon, pagpagana usab sa pagpanguwag sa mga hayop aron dali ra musanay og budagan. Ang Super Vita, bitamina sa mga hayop aron ma-improve ang ilang immune system ug dili-dali magsakit ang inyong mga kahayupan. Usa ka kutsara isagol sa bahog or sa tubig nga imnon matag adlaw. Sa Super Vita, super inyong kita. Super asinso pa. Busa, mag-Super Vita na. Mga kapanyawan, paminaw ang pagmatuod sa kayuhan pinagi sa mga produkto sa SED Marketing. Atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Herrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og SED Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po yung sa ko nga pistingin daw SED Kugon kay mo na yung mga sa UTI abi na UTI lang paminaw ba. Pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro. Nya akong giwanaw tiwas sa pagpangi-CR kay basin musod dito sa baul noon. Pagkuhit na ako ang tanong kanang murag tibuok gyud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato. Mo to nakabarahan to paggawas ato. Hasta karon may na akong ihin niya, di na po magsige sakit akong gilid. Ralph Herrera na puyo po doon sa Bay Garcia na balbiliran Tisingko ko sir. Inyong nadungog ang pagmatuod sa kayuhan pinagi sa produkto sa SED Marketing. Basta tatag SED Marketing, tatag kining magaling. Gold FM. Luya man pre. Luya lagi pre. Way gana o way kusog. Kanang duhag yod, kabata pa nimo. Unsaon taman, saguyod namang yod. Ay stilan, Ibiramax rana. Unsay Biramax pre. Biramax capsule ba? Para aha na pre. Ay nasigig pa asif dia. Tumara ng Biramax. Biramax adult capsule. Magapawala sa kaluyahon. Alang sa dugang kusog. Tumar usa ka kapsula inig mata sa kabuntagon. Maingon man una matulog aron makaandam sa dakong kumbate. Walay angay kabalakan kay Biramax adult capsule. Ginawa sa herbal gagilangkuman sa Panax ginseng extract. Ginkgo biloba, horny goat wheat, maka ug labaw sa tanan. Tongkat ali. Unsan ang tongkat ali pre? Tongkat ali pre, makatungtong ka, makakatkat ka, bisag na ay ali. Ninduta ko na anak pre. Mo break lang tag mga pita pre. Dili pre. Tungod kay duna sad tay Biramax adult coffee. Ginamasan sa Robusta coffee, stevia, maca, horny goat weed, black ginger, Panax ginseng, ginkgo biloba ug tongkat ali. Busa pre, pag Biramax adult capsule ug Biramax adult coffee na. Biramax adult capsule ug Biramax adult coffee. Masaligan. Santo Blasco. Ako si Arnel, gatrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Mo nang usahay, wala sila miliho. Samot na pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Blasco, dili na jud nako bation ang kasakit sa akong arthritis. Epektibo gid kayo. Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Go. Hello, ako si Cornelio Jetruesta, usa ka registered nurse. I believe ang pagtabang sa mga naay sakit ang ako ang calling. Maog bisag risky and kapoy, ready gyapon ko mutabang. Og syempre, wala po na ako ginakalimtan ang akong lawas sa pagamping. Pinaagi sa MX3 capsule nga naay alpha, beta ug gamma nutrients kauban sa tama nga pagkaon ug exercise. With MX3, makapadayon gyapon ta sa pagtabang. MX3, dili ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dragon Fruit Plus. Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa ka na nawa akong pangapoy niya ka na. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi.
Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway mo kay mausab ra yung lawas dili mo kapuyon kana lang. Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga botika o farmasya sa inyong mga lugar. Kami ang inyong kakampi ngayong Pasko. It's the most wonderful time of the year. Kami sa 97.7 Gold FM Oroquiara City manghinaot sa malipayon nga Pasko ug mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Merry Christmas and a Happy New Year! Gikan sa 97.7 Gold FM. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Happy New Year! Gold FM! Mga pangunahing balita ihahatid sa inyo araw-araw kasama ang inyong tagapagbalita mula sa News and Community Affairs Group sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kami ang inyong kakampi sa balita. Alas 6:01 na sa buntag. Balita Astig. Mga kakampi, kumusta? Maayong buntag adlaw karon nga Miyerkules, petsa 25 na ning bulan sa Disyembre tuig 2024 ug maayong Pasko sa tanan. Tangalan sa akong mga kaoban kini si kakamping Bongbong Hanoy motud kaninyo sa Balitang Astig sa 97.7 Gold FM Oroquita ug sa 94.7 Gold FM Calamba. Ang atong mga balita ato kanato sa Cat Salon Oroquita Branch, Apex Printing Press, JW Liniment Oil, JW Beauty Soap, JW Special Bagoong, og Special Ginisang Alamang, og sa Biramax Capsule. Balita Astig. Sa uluhan sa atong mga balita, karong adlaw. Balita Astig. Uluhan sa balita gikan sa probinsya. Balita Astig. Guardia gipusel patay. Balita Astig. 3.2 milyones nga illegal nga drugas na sakmit sa checkpoint. Balita Astig. 14 milyones nga shabu og armas na palgan. Balita Astig. Bulkang Kanlaon na nagbuga og itom nga abo. Balita Astig. Giputol ang landslide task force sa Dakbayan sa Sugbo. Balita Astig. Uluhan sa balita gikan sa Kauruhan. Balita Astig. Bagong mga aset sa AFP giparayag sa ika-89 nga anibersaryo. Balita Astig. Gobyerno nakatigom og kapin sa 300 bilyones ka pesos. Balita Astig. 6.8 milyones ka pesos nga balor sa shabu na sakmit. Balita Astig. PNP may tambag sa mga nagbakasyon karong holiday. Balita Astig. Service recognition incentive sa kapulisan mahatag na. Balita Astig. 2025 national budget target nga mapirmahan sa Disyembre 30. Balita Astig. Prangkisa sa NGCP tan-aon sa Kamara. Balita Astig. Uluhan sa balita gikan sa gawas sa nasod. Balita Astig. Tabang sa US militar ngadto sa Taiwan nagpasiga sa nagdilaab sa China. Balita Astig. Gisultihan ni Netanyahu ang parlamento sa Israel nga pipila sa pag-uswag sa deal sa hostage sa Gaza. Balita Astig. Samtang investigador sa UN posibleng makita ng prueba alang sa mga prosecution sa Syria. Balita Astig. Uluhan sa balita sa kaugnat sa kusog, back-to-back ang kadaugan sa Akari target sa 2025. Balita Astig. Samtang sa showbiz ay sa kalsado na starstruck sa SB19. Balita Astig. Ang mga uluhan sa balitang astig hatugan nato sa Sila Alex Marketing. Astig Balita. Balita Astig.
Sugod sa una hangtod karon nag-alagad gihapon ang nagunang tindahan nga atong kadangpan. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Dealer, distributor of Sapphire o Power Titan motorcycle tires. Lig-on di kalidad apan barato ang presyo sa wholesale o retail. Og sila ang authorized dealer sa genuine and original motorcycle spare parts. Sama sa Kawasaki and Badja, Suzuki, Skygo, Honda ug Yamaha spare parts. Ug dili lang kana anausab kanila ang fishing supplies ug mga kahimanan sa panaga, bicycle units ug spare parts ug daghan pa. Kanang tanan anaa diha inyong mapalit sa Zella Alex Marketing, motorcycle spare parts and general merchandise. Nahimutan atbang sa Merkado Publiko, Building B, Oroquieta City. Zella Alex Marketing. Maayong balita, ang GT Motors and General Merchandise ananimutang sa Capitol Drive, Lower Lamang, Oroquieta City. Available na nila ang roofing materials. Pwede silang maka-fabricate sa color box, spanplex, rinse cap, roof tie, rinse roll, roll up, zipper lens o binded accessories. Anak kanindot kay baga ang scene ang ilang gigamit ug mas lapad kung itani soban. Pwede usab kining madingding busa. Kung quality ang inyong gipangita, bisita gilayon sa GT Motors and General Merchandise. GT Motors and General Merchandise. Alang sa inyong mga orders, pwede niyo matawagan ang telephone number 531-0133 o cellphone numbers 0998-998-6142 or 0917-714-6305. Free delivery within city proper. GT Motors and General Merchandise. Crazy with a Gold FM. Beautiful girl. Your hair is your best accessory, so give it the best touch and the best cut. Cut Salon of Encarnacion Group of Salons offers salon services that your hair deserves, from a simple cut and blow dry to the most luxurious treatment like Brazilian booster and Brazilian blowout. Give also your hair the special treatments it deserves, like Lumina, 1-minute therapy, hot oil, hair cellophane, and hair spa. At Cut Salon, you can let down your hair with confidence. We also offer foot spa, manicure and pedicure, cold wave, hair rebond, hair and makeup services, hair dye, highlights, eyelash extension, hair extension, and eyebrow shading. At Cut Salon, you will always feel like just stepped out of a fashion magazine. With over 250 branches nationwide and with internationally trained hairstylists. At Oroquieta City, visit us at Poblacion 1, Oroquieta City, near Misamis University. For your appointment, text or call 0909-198-0117 or at 088-545-3107. Visit Cut Salon Oroquieta and Cut Salon Tuboda, Lanao del Norte Branch. Dahil mura, magpaganda. Like us on Facebook. Dinis sa Oroquieta City, naguna kanunay ang Epix 1 Printing Press nahimutang sa Capitol Drive, Oroquieta, ug ang Epix 2 Printing Press nahimutang sa Deportion Building, Lower Langgangan, Oroquieta City. Mugaba sila og tarpaulin printing, customized sticker printing, personalized Mag and Magic Man, digital t-shirt printing, personalized acrylic keychain, cap printing, PVC ID printing, personalized mousepad, personalized rape magnet, personalized ceramic plates, personalized bag tag, button pins, personalized flip-flop, motor and car plates. Sa Epix Printing Press, anak kanila ang bag-o karon, brother embroidery main job sa machine. Bukonvert sa file IR design into embroidery. Bisan unsa nga klase sa design gikan sa Photoshop or Corel, iyang i-embroid. Convert your design to stitch and customize logo or 6 combination colors. Sa dugang kasayuran, bisita dayon sa Epix 1 Printing Press, Capitol Drive, Oroquieta, og sa Epix 2 Printing Press, anaas nahimutang sa Deportion Building, Lower Langkangan, Oroquieta City. Available na sa Epix ang laser cutter engraver. Mo-engrave sila sa tiles, acrylic plastic engraving, wood engraving, customized kitchen, signage, customized wall decor, trophy, customized plaque, car and motorcycle template, and customized picture frame. Free delivery within city proper. Balita Astig. Ato tag na mga kagabi alas 6, 9 na sa buntag. O karon saan ay sa tong balita gikan sa probinsya? Balita Astig.
Sa Compostela, Davao de Oro, usa ka pagpanulis na nahitabo sa Compostela, Davao de Oro nga may resulta sa kamatayon na kagahapon sa buntag ang nagbilin sa usa ka 24 anyos nga security guard nga patay o kapin sa 3.7 milyones ka pesos ang gikawat sa mga nagtulis. Ang insidente natabo sa alas 8 sa buntag samtang ang mga kawani sa video nagkolekta og kwarta gikan sa Mabuhay Enterprises. Matod ni Compostela Police Chief Lieutenant Colonel Cesar Viga Wagilidad, ang mga armadong suspect nag-atang samtang ang bank teller sa security guard nangandam sa paggawas. Nisukol ang gwardya o gisuwayan ang pag-secure ang iyang shotgun apan gipusil siya sa usa sa mga suspect sa dapit sa may dughan. Ang gwardya nga gilang si James Pamasersan Crucio nakabsan sa kinabuhi diha-diha. Ang mga suspect daling miikyas sa dala ang kwarta nga matod pa kinawat nga kwarta sakay sa usa ka motorsiklo o dayong gikatahong mibalhin sa usa ka SUV paingon sa Moncayo. Gilusad na sa mga otoridad ang manhunt operation alang sa mga suspect. Kini nagatimaan sa labing una nga dakong krimen sa Davao de Oro sa panahon sa Pasko diin gipakusog sa mga pulis ang pagpatrolya aron malikayan ang mga dugang nga mga insidente. Ang kamatayon ni Crucio nagpasiugda sa mga risgo nga giatubang sa frontline ng mga security personnel. Gisulayan niya ang panalipdan ang milyon-milyon matod pa ni Bagilidad nga nag-auhag nga magbantay sa mga negosyo sa panahon sa holiday season. Sa Kalinan, Davao de Oro, arestado ang duha ka mga suspect sa iniusang checkpoint operation sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Tungod sa paglapas sa Anti-Drug Law Republic Act 9165, si Ronnie, 37 anyos, o si James, 29 anyos, sa sikop human sila nakitaan na nagmaniho og second-hand sa checkpoint. Atol sa naandang inspeksyon na diskubrihan sa mga otoridad ang limang transparent nga cellophane bag nga adunay sulod nga puti nga crystalline substances idudahang methamphetamine. Lakip ang 10,000 ka pesos nga kwarta nga gituang drug money. Ang nasakmit nga drugas adunay gibanabana nga street value nga 3.2 milyones ka pesos. Ang operasyon sa iniusa nga pagpaningkamot sa mga otoridad gikan sa SIGAD City Mobile Force Company, PS10 o Armed Forces of the Philippines o Task Force Davao. Ang duha ka mga suspect gidakop og magatubang sa kasong kalapasan sa Section 5 sa Republic Act 9165. Ang mga nasakmit nga ang mga butang gi-secure na isip ebidensya og ang kaso giandam na sa pagpasaka sa korte. Kini nga drug by bust nagpasiugda sa padayon nga pagpakig-away batok sa illegal nga mga substansya sa Davao City apan sa mga otoridad nga walay kakapoy nga nagtrabaho aron luwas ang kadalanan. Sa Consolacion, Cebu, dulan sa 14 milyones ka pesos nga kantidad sa gituang shabu nga nasakmit sa mga otoridad sa malampusong bypass operation sa Barangay Pulpugan, Consolacion sa probinsya sa Sugbo. Ang hiniusang operasyon nga gihimo sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Consolacion o PDEA 7 o PIU personnel mao hinungdan sa pagkasikop ni Jem 46 anyos nga lumad nga taga-Buhol nga samtangang nagpuyo sa maong nga barangay. Na-recover sa raid ay nga 2 ka kilo nga gituang shabu. Ang gibanabana nga mobalor og 13.6 milyones ka pesos ang presyo sa maong druga. Gawas sa illegal nga drugas nasakmit usab sa mga opisyal ang usa ka KG9 nga armas nga adunay sulod nga 5 ka mga buhing bala nga nakapasamot sa potensyal nga legal nga epekto sa maong suspect. Si Jem anaan ang karon sa kustodiya sa Consolacion Municipal Police Station o mag-atubang og kaso ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon nagpasiugda sa nagpadayon nga mga pagpaningkamot aron masumpo ang pagpamaligya sa druga sa Sugbo.
apan ang pagsakmit sa armas kauban ang mga druga nagpasiugda sa peligro nga gitubang sa pagpatuman sa balaod sa palibot niini nga maong operasyon. Sa Negros, nagbugaw gitom nga abo ang kanlaon volcano sa isla sa Negros. Inubanan sa huyang low frequency nga volcanic nga linog. Amatod sa PHIVOLCS, sukad sa alas 11:45 sa buntag kagahapong adlaw, ang itom nga abon migula gikan sa kinatumyan sa kanlaon volcano. Inubanan sa usa ka huyang nga low frequency nga linog sa bulkan. Naghimo kini og usa ka mangit-ngit nga panahon nga halos 1.2 ka kilometro ang gitason nga nag-anod sa amihanan kasadpan na matod sa mga volcanology sa estado kagahapong adlaw. Sa wala pa ang mangit-ngit nga pagbuga, ang PHIVOLCS nagatala og 15 ka mga volcanic earthquakes og 7,000 kon 7,198 ka mga tulinada matag adlaw nga sulfur oxide sa miaging 24 ka oras. Ang publiko gipahinumduman nga ang alert level 3 gipataas sa kanlaon volcano. Nagpasabot kini nga adunay dugang mga kahigayunan sa kalit og mas kusog nga pagbuto nga mahitabo og makapamiligro sa mga komunidad nga namiligro sa mga pinakapeligro kinabuhi sa maong bulkan. Matod sa PHIVOLCS, ang mga komunidad sulod sa 1 kilometro nga radius sa summit crater kinahanglang magpabiling magbakwit tungod sa kapeligruhan sa gitawag nga pyroclastic density currents of ballistic projectiles, ingon man sa ashfall, lava flows, rock falls o uban pang mga nakalambigit nga mga kapeligruhan. Sa laing bahin ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Council COPEDRIMC nitaho nga upat ka lokalidad sa amihanang Negros ang naigo sa flash floods tungod sa kapin sa upat ka oras nga pag-ulan dala sa Tropical Depression Romina o Shoreline. Mato sa PEDRIMC, ang tubig baha nga moabot sa napulo nga to sa 15 ka tiil ang nakapikto sa barangay Andres Bonifacio, Kaduhaan o magsaysay sa Cadiz City. Labing menos sa Mel 22 ka pamilya o 3,438 ka mga tao ang gipabakwit sa mas luwas nga dapit matod pa ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Gipasaligan ni Escalante ang mga apektadong residente sa igo nga pagkaon o sa ilang pagpabilin sa mga evacuation center o gitambagan sila nga maghulat sa maayo nga panahon sa dili pa mo pauli sa ilahang mga Pinoyanan. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson mingon nga ang Provincial Social Welfare and Development Office nagpadala og 820 ka food packs alang sa mga apektadong residente sa Cadiz City o 300 ka food packs sa mga apektado sa lungsod sa Manapla. Sa Cebu City, si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia niluwat og executive order nga nagpamino sa gidaghanon sa mga miyembro sa ahensya sa Oplan Likay sa landslide gikan sa 36 ngadto na sa 7. Human nabantayan nga walay trabaho ang task force sukad sa pagkatuko dinhi. Ang executive order alang sa pagmugna sa task force gi-issue niadtong 2022 aron mapalambo ang pagkontrol o pagdumala sa mga insidente sa pagdahili sa yuta o ang mga lugar nga daling mahitabo sa pagdahili sa yuta. Ang responsibilidad sa task force mao ang pagdumala sa pagpatuman sa tanang may kalabutan nga mga balaod, ordinansa, lagda o regulasyon, lakip ang pagdumala sa mga paningkamot sa pagpaminos o rehabilitasyon alang sa mga insidente sa pagdahili sa yuta. Ang task force sa sinugdanan gilangkuban sa 36 ka mga departamento. Apan niadtong nakalabayng adlaw si Garcia ni pahibaw nga inipirma na siya og laing executive order nga nag-amendar sa orihinal nga kamanduan aron maminusan ang maong gidaghanon sa maong task force. Atong na mga kakampi, alas 6:18 na sa buntag ang balita nga gikan sa probinsya hatod kanato sa DTX 500 the super antioxidant. Dugangan ay sa ito mga balita gikan sa kauluhan human lamang gining pipila ka mga pahinumdum.
Mga kakampi, mapalit na karon sa mga parmasya o grocery store ang JW Glutathione and Skin Whitening Soap. Kining maong produkto mao gayud ang tiunay nga tubag o pinaka-epektibo nga paagi pagpaputi dili lang sa inyong nawong kundi ngadto sab sa inyong katibuk-ang lawas. Sulayi ang JW Glutathione Skin Whitening Soap with vitamin C, vitamin E, kojic dipalmitate, collagen, arbutin with SPF 50 is a whitening booster. Mupahumok o mupalumoy sa panit tungod sa collagen. Mo-blooming imong nawong, makatangtang og kunot sa nawong ug iya i-rejuvenate ang dead skin cells aron mobalik pagkabatan-on atong dagway. I-apply 15 to 30 seconds hangtod mulapot ayha badlawan. Kung gusto ka magwapa o magwapo, ang solusyon JW Glutathione Skin Whitening Soap. Nagproblema ka sa imong pananaw? Maglugos ka na og basa. Ayaw sayangi ang panahon nga makakita pa kag tarong. Katong hanap-hanap, blurred na ang pananaw, pwede pa na mabalik og katinaaw. Pinaagi sa pagpataod og antipara diha sa Oro Optical Shop. Oro Optical Shop. Diha sa Oro Optical Shop, aduna sila free computerized eye examination. Wow! Visual examination gamit silang latest technology of instrument. Quality eyewears o low price compare sa uban. Oro Optical Shop. Oro Optical Shop offers free lifetime adjustment, free screw and nose pad replacement. Plus, we make your eyeglasses while you wait. Also available Spider sunglasses. Oro Optical Shop is located in DCNM Building beside Oro Construction Supply near Goldilocks in Area Street, Poblacion 2, Oro, Quiatas City. Busa antiparang abot kaya sa inyong bulsa, diretso na sa Oro Optical Shop, formerly the Vintage Vision. Clinic hours Monday to Saturday only. Lamian. Uy, why? Nausa naman ka? Abi ko magdang New Year's resolution kang di na kamukaon og daghan? Dagin sabay di ka kaog daghan aning lami man kay ni. Unsa man day na? Kani ba JW Special Bagoong og JW Special Ginisang Alamang ay soas tungod lang anang bagoong og sana alamang? Huy bayot, dili ni basta kay bagoong og ginisang alamang. Special ni. Special be? Dilawanta? Hoy. Saman. Asan gipalit? Maon akong giingon. Lami no? Unsa lami? Perting lami perfect ayo. JW Special Bagoong and JW Special Ginisang Alamang. JW Special Bagoong. Humot, limpyo, sakto sa timpla, halang-halang. Balik-balikan nimo ang kalami. JW Special Bagoong and JW Special Ginisang Alamang. Dili kahadlukan ang pagkaon kay selyado kini. Aron mo lami pagyud. Butangig limonsito o kaha biyaso. Makagana sa imong pagkaon. Unya tilawisan ang Special Ginisang Alamang. Ang lami ang uyak, tamis ug halang-halang. JW Special Bagoong og JW Special Ginisang Alamang. Mapalit din ni sa Riqueta sa Farmacia Jessica 1 and 2, HGT sa Aluran, Uptown Pharmacy, Paluca Pharmacy, Maxine General Merchandise, Lucel Kiao, Darlene Tihanong Akyat sa Panaon, Andampor sa Jimenez Deng Store. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Ako si Edgar Sondag, taga San Isidro Labangan. Na tingalagid ko sir, inagi sa Wonder Oil kaya akong kabayo natuslukan ang umbot. Kung sa'yo nakatuslok niya ng kalit magkabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata. Karon kay wang ko lang gihaplas, Wonder Oil lang yun. Kaluoy gid sa Ginoo sir akong kabayo. Kaliwat ra ba gibulog nung ay akong kabayo? Naulian oy. Naulian gid sir, naulian. Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika ug sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Gold FM. Safe and quality water ba ang hanap nyo? Tawag na sa 0930-978-7020 or 531-0100 at Zandre Wellspring Water Refilling Station. Zandre Wellspring Water Refilling Station. We offer you purified water at a very affordable price. We do offer 300 ml and 500 ml for catering, party, and all other occasion. Processed through the best filtration state-of-the-art water purification to meet the best and safe drinking water of every household needs. We are in compliance and governed by water quality standards. At Zandre Wellspring Water, you will meet what you need. We also offer you best and quality purified ice for party needs and special occasion. Just call 0930-978-7020.
Ang Herbal Talan Haplashes Oil, Herbal Talan Haplashes Oil, epektibo alang sa arthritis, rayuma, ubo, sakit sa panit, panubo, o alang sa babae nga nagsabak. Panghaplas gyud sa Herbal Talan Haplashes Oil, Herbal Talan Haplashes Oil. Ang Herbal Talan Haplashes Oil, epektibo usab alang nga itong nagbanhod nga mga kamot o mga tiil. Epektibo usab kini alang sa mga na-stroke tungod sa high blood, o alang nga itong bag-ong na-stroke, imasahe gyud ang Herbal Talan Haplashes Oil. Herbal Talan Haplashes Oil, epektibo, garantisado nga makapalagsik sa lawas. Nasulayan na ang iyang epektibo parato ug gaan sa bulsa. Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo sa may fatty liver, taas og kolesterol, colon cleansing, wala na'y lain pang makatabang kundili ang Talan Herbal Plus Capsule. Usa ka sangkap mawang saluyot nga adunay pang anti-cancer. Mapalit sa mga butika. Ang mga produkto sa Talan inyo kining mapalit sa Evercare Pharmacy, Digis Pharmacy, Ruano Pharmacy, Good Life Pharmacy, CP Pharmacy, AGM Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Midlife Pharmacy, o sa Pharmacia Jessica 1 and 2. Dragon Fruit Plus 650 mg. Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko giitong natuman. Dragon Capsule, o Alcasi, o Dragon Coffee. May ramah kong panglawas. Gamit ko dahil ka ng atuang produkto. Dabilag ko na ang Dragon Massage Oil. Mawala na ako pamati sa kuan. Panakit sa kalawasan. Kung sa may ikauhag sa mga kaigsunan na ito, nga naminaw na ito, karunay. Kanunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alcasi o Dragon Coffee. Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana. Atong mga niaging bulan, kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Asti Palita. Palita Asti. Ato dag na mga kakampi, alas 6:26 na sa bundag. Parayon sanay sa itong mga balita gikan sa kauluhan. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, nagatimaan sa ilang ika-89 anibersaryo pinaagi sa usa ka dramatikong pagpakita sa modernong hinigaban nga naggipadayag ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Camp Aguinaldo sa Lapu-Lapu Grandstand niadtong Biyernes. Ang pagpasiugda sa mao kalihukan mao ang debut sa T-129 attack helicopter, truck light tank o command post armored vehicle na gihinganlan sa ngalan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang showcase naglakip usab sa napulo ka bagong Black Hawk helicopter nga nakuha sa Philippine Air Force nga nagpalikon sa aerial defense capabilities sa nasod. Kini nga mga pag-angkon na himong kabahin sa nagpadayon nga modernization nga programa sa Armed Forces of the Philippines nga gitumong sa pagpausbaw sa depensa sa teritoryo taliwala sa nagkadako nga geopolitical tension. Gidayeg ni Presidente Marcos ang pag-uswag sa Armed Forces of the Philippines nga napasiugda sa panginahanglan sa usa ka lig-on nga militar alang sa nasudnong seguridad o soberanya. Basin bisan pa ang simbolikong pangalan sa usa ka sakinan nga pag-atake human ang iyang amahan nagdani sa pagtagad uban sa mga kritiko nga nagduwa-duwa sa katayuan niini. Gipasaligan sa Armed Forces of the Philippines ang publiko nga ang mga paningkamot sa modernization nagpasabot sa usa ka dili partisan nga pasalig sa depensa o seguridad sa Pilipinas. Ang Administrasyong Marcos nakakolekta og igong opisyal nga development assistance financing o grant sa gikan sa development partners sa karong tuiga alang sa dagkong proyekto ubos sa Build Better More program. Mato sa Department of Finance ko DOF karong tuiga ilang gipirmahan ang 12 ka financing agreements nga nagkantidad og 333.42 bilyones ka pesos kini alang sa mga proyekto sa infrastruktura, transportasyon, depensa, digital nga teknolohiya, kahimsog og agrikultura. Naglakip kini sa third tranche sa financing alang sa Metro Manila Subway Project o mga kasabutan alang sa Dalton Pass East Alignment Alternative Road Project, Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Samar Pacific Coastal Road 2 Project, Laguna Lakeshore Road Network Project,
New Dumaguete Airport Development Project, Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3 o Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project. Samtang 4.34 bilyones ka pesos na kandidat sa grants usab ang nakulikta alang sa 13 ka mga proyekto lakip sa Capability Development of Public Utility Vehicles sa Metro Manila o kasikbit nga mga lugar, pagtukod sa AI-based flood forecasting and warning system sa Lawag River Basin, master plans o comprehensive sewerage system development sa Metro Cebu, partnership for peace and development in Metro Mindanao o integrated urban climate action for low carbon and resilient cities. Sa nandang inspeksyon sa Philippine Coast Guard ka PCG personnel, ilang nagdiskubrihan ang gibanaban ng 6.8 milyones ka pesos nga kantidad nga gituang shabu sa Matnog Port, Sorsogon. O sa kakilo nga shabu ang nasubay sa mga otoridad pinaagi sa tabang sa K9 dog sa Philippine Coast Guard. Nagtinabangay dayon ang Philippine National Police kon PNP, Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA o Philippine Ports Authority kon PPE sa paghimo sa inisyal nga investigasyon. Tumong niini nga masikop ang mga suspect nga nagpaluyo sa pagpayuhot sa illegal nga drugas atol sa taas nga peak season sa Pasko. Gipahimanguan sa Philippine National Police kon PNP ang publiko nga dili magpost sa ilang mga kalihukan sa real time sa social media. Mato ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Jane Fajardo, katayuan nini nga malikayan ang mga kritika kun nga mga kriminal, ilabi na ang mga manglungkab sa mga balay nga mga pahimuslan ang Pasko para makakawat sa mga abandonado nga Pinoyanan. Gipasabot ni Fajardo nga ang sa panahon karon sa modernong teknolohiya i-update na usab ang illegal nga kalihukan sa mga kawatan. Busa tambag din sa publiko nga dili magpost sa mga airline tickets o sa social media kung mo bakasyon. Kung dili man kini kalikayan, ang labing maayong magpost o update sa social media pagkahuman sa ilang pagbakasyon. Huwag kamatuoran ang mga piking dokumento nga nikatap bahin sa giingo nga dili paghatag og service recognition incentives ngadto sa mga kapulisan. Mato ni Philippine National Police PIO Chief Brigadier General Jane Fajardo, ang pag-isyo sa SRI on service sa recognition incentive sa pagkakaroon na naana sa proseso o gipaabot nga kini ipagawas karong Disyembre 26 kung ugmang adlaw. Mato niya maabot sa 20,000 ka pesos ang SRI sa matag pulis. Subay sa giluwatan nga kamanduan sa palasyo sa Malacañang, apan nagdepende gihapon kini sa pundo sa matag ahensya. Nonot niini nagpasalamat si Fajardo sa pamunuan sa PNP tungod kay adunay igong pundo nga ikahatag sa tibuok SRI Christmas sa matag sakop sa Philippine National Police. Ang 2025 General kon 2025 General Appropriation Act o ang 2025 National Budget mapirmahan sa dili matapos ning maong tuig. Sa advisory nga gipaambit ni Senador Amy Marcos, ipadayon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ceremonial signing alang sa nasudnong pundo karong Disyembre 30 alas 9:30 sa budag sa palasyo sa Malacañang. Ipaabot nga motambong ang mga senador o kongresista sa ceremonial signing ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa nasudnong budget. Kay nuruban nga si Senador Marcos nga mas bukas siya sa pagbaton o reenacted budget kon itandi sa pagpasa sa iyang giingon nga grabe kaayo nga budget. Gawas sa target nga mapirmahan ang nasudnong pundo, wa na magisgot og laing detalye ang maong senador. Ang House Committee on Legislative Franchises nga gipanguluhan ni Parañaque City Representative Gus Tambunting nga matupang nga imbestigahon ang prangkisa sa Kongreso sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Gipasiugdahan kini ni Deputy Speaker of Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez atubangan sa mga pasangil nga adunay mga kakulian ang NGCP o wala nagtuo
pagtuman sa gitakda nga prangkisa. Kini mitumaw sa gipahigayong briefing sa Committee Kalabot sa pagpangandam sa mga power utilities alang sa gipaabot nga epekto sa La Niña phenomenon sa nasod. Matod pa ni Suarez, ang investigasyon sa committee nagtutok sa pagtuman sa NGCP sa mga obligasyon ini sa prangkisa, labi na ang may kalabutan sa giingong pagkalangay sa daghang mga proyekto. Gisgutan ni Suarez nga ang pagdungog magtutok usab sa giingong dili makiangayon nga mga bayronon sa NGCP ngadto sa mga konsumidor alang sa wala mahuman nga infrastruktura o pag-una sa shareholder dividends kon itandi sa mga serbisyong publiko. Ato tak na mga kakapi, alas 6:34 na sa buntag ang balita nga gikan sa kauluhan hatod kanato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dugang hanay sa to mga balita gikan sa kawasan nasod, human lamang gining pipila ka mga pahinumdum. Nagproblema ka ba sa nagtampuog ni mong labhonon? Worry no more! Kaya nag-abri na ang pinakabag-o o barato nga laundry shop sa Oro. DM Laundry Shop. DM Laundry Shop. Sa mga kapuyan o ay oras ipanglaba? Samot nagtimpong tigulan? Di mauga ang nilabhan? Ipa-DM Laundry Shop na yan. Nag-offer sa full service nga labada. Drop off, wash, dry and fold. Ibili ng imong bulingon o ipalaba. Dayon baliki o mahumana. DM Laundry Shop. DM Laundry Shop. Tag 220 pesos only per load with free detergent and free fabric conditioner with a maximum load of 7 kilos. DM Laundry Shop is located at Dongman Building, Proper Langkangan, Oroquieta City. News, aniya na din sa atong probinsya ang ipangita sa atong mga kakampi ang JW Herbal Liniment Oil. JW Herbal Liniment Oil, epektibo o garantisado gikumban kini sa gabon, buyo, helba, sibuyas o ganda, asunting, madri kakao, tuba-tuba, luya, dulaw, kalabo ug tanglad. Daghan na kayo ang may testimony kay naulian na sila sa ilang mga balatian sama sa muscle pain, arthritis, libago, stiff neck cramp, colds, cough, headache, stuffy nose, back pain, fever, sore throat, stomach ache, dysmenorrhea, gas pain, wounds, burns, pimples, skin disease, insect bites, rheumatism, abdominal pain, joint pain, varicose pain, nerve pain, busa. Palit dayon sa JW Herbal Liniment Oil. JW Herbal Liniment Oil, ang pinakahumot sa tanang mga haplas, dili makamansa og insect repellent pa. Once ka makagamit ka niini, dili ka duulon og lamok. So, safe ka sa dengue. Ang JW Herbal Liniment Oil ideal sa mga buntis, busa. Gamit dayon sa pinaka-epektibo nga haplas, JW Herbal Liniment Oil. Daghang tambal nga mga herbal makaayos sa atong lawas. Ang tatak JW Herbal Liniment Oil mapalit sa iyong suking tindahan ug mga parmasya. Super Yield, usa ka high-grade foliar fertilizer liquefied ang iyang formulasyon tungod sangkap sa mga macro ug micro elements. Built-in ang high-spread sticker ug hormone. Naay sagol usab nga seaweeds extract, hinungdan nga environmentally friendly ang effect niini. Dili makadaot sa kinayahan ug sayuta. Ayaw na kamo kabalaka sa epekto diha sa inyong mga tanong sama sa humay, mais, gulay, prutas, flour, sagingan ug katubhan. Sa Super Yield, super gyud ang inyong ani nga mapaabot mo. Timpla lang mo og tunga sa tinapa hangtod sa usa ka tinapa matag napsak sprayer. Sa kanunay paggamit sa Super Yield na! Kung nagpangita kag lugar aron makarelax kauban ang imong tibok pamilya, barkada, hinigugma og kaha ikaw rang usa o gusto og malinawon og hamugaway nga pagpahuway, adto na sa Shinaville Pension House. Shinaville Pension House. Kada room aduna kining flat screen TV, fully air conditioned ug aduna pay kaugalingon nga CR. Ang nakanindot pa niini kay dunay parking area. Barato ra sab ang ilang mga rates sa Shinaville Pension House. Sama sa ilang short time for only 300 pesos, 12 hours for only 600 pesos ug sa ilang 24 hours nga 750 pesos lamang. Mao nga kung gusto ka nga mapahaway o gusto og hamugaway, adto na sa Shinaville Pension House nga na mahimutang sa Pilong Highway, Aluran, Misamis Occidental.
Good news usab mga kakampi kay abli na ang Shinaville Pension House Mansabay Baho Lupisay na branch. Andam kanunay nga moabi-abi kaninyo. Bag-o, limpyo, dunay kaugalingon nga water source, komportable nga higdaanan, di remote nga aircon ug nindot nga CR. Duna say kwarto nga adunay hot and cold shower for as low as 900 pesos for 24-hour stay. Ug duna na kay kaugalingon nga parking area with roll-up. Alang sa inyong inquiries and reservations, kontak lang ang 0915-043-6388 o pangita alang si Gian. Ug ni apa kung gusto kag lami nga tubig ilimnon na asab ang Aquapubs Purified Drinking Water. Aquapubs Purified Drinking Water. Tamis-tamis, sobra kalimpyo gumikan kay layo sa mga bahay ang ilang area. Miagi sab kini sa nagkalain-lain nga stage sa pag-purify sa tubig aron makuha ang kalamig niini. Tag 25 pesos lamang ang refill ug 30 pesos sab kung i-deliver. Sa mga gusto nga magpa-deliver, kontak lang ang 0930-666-1916. Aquapubs Purified Drinking Water nga na mahimutang sa Puro 4 Lower Rizal, Oroquieta City. Shinaville Pension House ug Aquapubs Purified Drinking Water. Gipanag-iya o gidumala ni Boy Presco ug Nancy Caliso Babate. Gold FM. Ayaw hulata nga mahanap ang imong pananaw. iTunes Capsule alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Kini adunay Bellberry Extract nga gikan sa prutas sa Bellberry na makita o makuha lamang sa mga nasud sama sa USA, Canada, Poland, Germany, and Mexico. Ang Bellberry usa ka antioxidant o kini makaayo sa damage o makahatag o proteksyon sa retina sa atong mga mata. Ang iTunes adunay tulo ka variant. Dunay iTunes Plain, iTunes Plus ug iTunes Extra. Ug ikaw adunay laing gibati aside sa paghanap sa imong mata sama sa varicose, diabetes, atherosclerosis, diarrhea and wands, gingivitis, o gusto ka maka-lower and rest sa mga chronic disease such as cancer, Alzheimer, pwede kaayo sa iTunes Plain. O ikaw po nga adunay giinom nga tambal para diabetes, ang tambal nga pangpalabnaw sa dugo, iTunes Plus. iTunes Plus ang anghay nga imnon kay kini focus sa overall health sa atong eyesight o wala kini drug contradictions. O gusto kang extra care, aduna usab kitay iTunes Extra. Extra kini o contents busa extra sab kini o benepisyo kompleto ricados na ni atong iTunes Extra. Kombinasyon sa iTunes Plain o iTunes Plus. Dili lang kaayuhan sa imong mata ang mapukusan, apil na po ang uban nimong gibati sa imong kalawasan. Sa iTunes, mas hapsay imong paminaw, mas tinaw ang imong pananaw. Exclusively distributed by DGR Trades. Nga kanunay, ninyo makontak sa cellphone number 0909-598-6259. Hi, ako si Police Officer Mel Villacarlos. To serve and protect, kana ang gisumpaan nato nga trabaho. Wala tay pili basta para sa katawhan. Maong kinahanglang alerto ko pirmi. Sabay sa healthy diet ug exercise, kauban sab nako ang MX3 capsule. Tested and proven nga cholesterol-free ug fat-free. Easy Police, kauban nako ang MX3 ready to serve. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sugod sa una hangtod karon nag-alagad gihapon ang nagunang tindahan nga atong kadangpan. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Dealer, distributor of Sapphire o Power Titan motorcycle tires. Lig-on di kalidad apan barato ang presyo sa wholesale o retail. O sila ang authorized dealer sa genuine and original motorcycle spare parts. Sama sa Kawasaki and Badja, Suzuki, Skygo, Honda o Yamaha spare parts. O dili lang kana anausap kanila ang fishing supplies o mga kahimanan sa panaga, bicycle units o spare parts o daghan pa. Kanang tanan ang naadiha inyong mapalit sa Zella Alex Marketing, motorcycle spare parts and general merchandise. Nahimutang at bang sa Merkado Publiko, Building B, Oroquieta City. Zella Alex Marketing. Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan, kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Asti Palika. Palitan Asti. Adadag na mga kakampi, alas 6:42 na sa buntag. Parayon sana sa itong mga balita gikan sa kawasan nasod. Nagpagawas ang China og higpit nga pasidaan sa Estados Unidos pagkahuman sa pagpahibalo sa dugang tabang militar alang sa Taiwan. Giakusahan sa Beijing ang Washington sa nagpadako sa tensyon sa Taiwan Strait o nagdaot sa kaligon sa rehiyon.
ang desisyon sa gobyerno sa US sa nga nagpaligon o mga depensa sa Taiwan moabot taliwala sa nagkagrabe nga relasyon sa China nga nagtimaan sa usa ka flashpoint sa geopolitical nga panag-indigay tali sa duha ka gahom. Ang pag-aproba sa ni Presidente Joe Biden sa kaninto $71 milyones nga tabang militar sa Taiwan gidahig sa Taipei apan gikondina sa Beijing. Kini ang lakang kauban ang usa ka bulag nga $295 milyones nga deal sa armas nagbutang sa mga kampana sa alarma sa China nga nagtan-aw sa Taiwan nga teritoryo niini. Samtang nagkataas ang tensyon, gipasidan-an sa mga eksperto ang potensyal alang nini nga panagbangi nga mogawas sa tibuok kalibutan nga mga sangputanan. Gisultihan sa punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu ang mga magbabalaod niadtong Lunes nga pipila ka pag-uswag ang nahimo sa mga negosasyon aron masiguro ang pagpagawa sa mga hostage nga gipahigayon sa Gaza kapin sa 14 ka bulan sa gera. Ang iyang komento sa parlamento niabot sa duha ka adlaw human ang mga militanteng grupo sa Palestinian naghisgot usab og pag-uswag ngadto sa usa ka ceasefire o sa hostage o uban sa hostage release deal. Sa bag-uhay nga adlaw ang matupad dili direkta nga negosasyon tali sa Israel ug Hamas nga nagpatiliwala sa Qatar, Egypt ug sa Estados Unidos na hitabo sa duha pagkapukaw ang pag-usab sa paglaom sa usa ka kasabutan nga mapamatud-an nga mga idlas. Gi-question sa mga pamilya ang hostage ang mga pagkasinsero sa mga paningkamot sa negosasyon sa gobyerno o dugay na nga giakusahan sa mga kritiko si Netanyahu sa paghunong sa mga panagisgot sa ceasefire sa pagpalugway sa gubat sa usa ka bahin aron mahupay ang iyang mga kasusyo sa koalisyon sa tuo. Niadtong Sabado ang Hamas, Islamic Jihad ug ang Leftist Popular Front for the Liberation of Palestinian mingon nga ang pag-uswag mahimo kini. Ang nagbisita nga Pangulo sa usa ka UN investigative body alang sa Syria miingon nga posible nga makit-an ang ebidensya aron makonbikto ang mga tao sa mga krimen batok sa international nga balaod apan adunay diha-diha nga mga panginahanglan sa pagsiguro o pagpreserbar niini. Naabli ang mga pultahan sa mga presuhan sa Syria human gipalagpot sa usa ka alyansa sa mga rebelde nga gipangluhan sa Islamista nga adunay mga matupadugan ng magbamando nga si Bashar al-Assad. Ang karong bulana kapin sa 13 ka tuig human na sa iyang bangis nga pagpanumpo sa mga protesta kontra gobyerno nga nagapahinabog gubat o mipatay sa kapin sa 50,000 ka mga tao. Uban sa mga pamilya sa mga kanhing mga presuhan ang detensyon sa sentro o giingon nga mga lubnganan sa masa aron makit-an ang bisan unsang pagsubay sa nawala nga mga paryente, daghan nga mga nagkapahayag o kabalaka kabahin sa pagpanalipod sa mga dokumento o uban pang mga ebidensya. Ang organisasyon na ilhan nga mekanism wala gitugutan nga magtrabaho sa Syria ubos sa gobyerno ni Assad apan na nakahimo sa pagdokumento sa daghang mga krimen gikan sa gawan sa nasod. Sukad sa pagkahulog ni Assad, si Petit nakahimo sa pagbisita sa nasod apan ang iyang team kinahanglan gihapon nga pagtugot kung nagkanalang gyapon o pagtugot sa pagsugod sa ilang trabaho sulod sa Syria na ilang gipangayo. Sumala sa monitor sa Syrian Observatory for Human Rights, kapin sa 10,000 ka mga tao ang namatay sa mga prisuhan o detention center sa Syria gikan niadtong 2011. Si Petit miingon nga ang iyang team nakig-abot sa bag-ong mga otoridad aron makakuha og permiso sa pag-adto dito o magsugod sa paghisgot sa usa ka gambalay diin sila makahimo sa ilang mandato. Balita sa paugnat sa kusog. Nawala pa ang Christmas break gitapos sa akari ang ilang tulo kasunod-sunod nga kapilihan sa 2024-2025 Premier Volleyball League All Filipino Conference.
Si Fifi Sarma mi-score og personal nga conference high 16 puntos gikan sa 7 ka atake, 6 ka block og 2 ka aces sa 22-25, 26-24, 25-18, 25-20 na kadaogan sa Chargers dito sa Chiritigo crossover niadtong December 10. Sa wala pa ang duwa si Sharma sakop sa Alas Pilipinas nilista og 4.8 puntos nga matag adlaw nga dula. Sa kadaugan sa Akari may pataan sa ilang score ngadto sa 3-3 human sa 2-0 nga pagsugod sa torneo. Sa pagbalik sa aksyon karong Enero 18, ang Chargers makigsangka sa PLDT High Speed Hitters sa 3-2 sa Felpos Arena sa Pasig City. Ang anak sa kanhi PBA player nga si Carlo Sharma nang hinaot nga makarecord sila og sunod-sunod nga daog batok sa high speed hitters. Sa Enero 18 usab ang Farm Fresh batok sa NX Lead og Sus Coffee batok sa Chuko Mutso. Balita sa Showbiz. Pertilipayan ni Aisa Calzado sa dihang nahimamat niya sa personal ang mga membro sa SB19 nga sila si Pablo og Steel. Nakaabot sila sa bag-uhay lang nga premiere night sa pelikulang Green Bone. Adunay special participation sa Aisa sa maong pelikula. Samtang ang SB19 maoy nagkanta sa theme song niini nga Niebe. Balita sa Barabana sa panahon. Base sa weather forecast sa Pag-asa kaganiyang alas 4 sa buntag walay bagyo o low pressure area kon LPE sulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Ang tibok Mindanao dili apektado sa amihan og shear lines apan magkasinati sa panalagsang panagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat o panagdalugdog tungod sa easterlies. Ang easterlies mao ang init nga hangin nga nagikan sa Pacific Ocean nga naggadala og panganod nga posibleng makapaulan sa mga lugar nga apektado nini. Ang Zamboanga Peninsula og Misamis Occidental makasinati sa manalagsang panagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat og panagdalugdog tungod sa easterlies. Hinay ngadto sa kasagaran nga hangin nga magagikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangang direksyon. Og ang kadagatan hinay ngadto sa kasagaran ang pagbalod. Ang atong adlaw misilang kagrina alas 5:58 sa buntag ug mosalop kini unyang alas 5:36 sa hapon. Samtang ang bulan mosalop karong alauna 4 sa hapon ug mosubang kini ugma alauna 44 sa kaadlaw. Ang atong temperatura ana sa 24.6 degrees Celsius kaganihang alas 5 sa buntag. Ug mosaka ang kainit sa atong panahon ngadto sa 28.2 degrees Celsius pagabot na sa alas 11 sa buntag. Ang kinatibukang balitang astig hatugan nato sa D3 Bayo. Gilikayan ba nimo nga mobalik ang hepatitis nga mao hinungdan sa paghubag sa imong atay? O nahadlok ba ka nga mataptan usab sa hangga kon chickenpox? Dagan kaayo ni o komplikasyon sama sa shingles o likos-likos o gahit sa laing tawag? Nakasuway na ba ka sa sakit sa TB ug nakulbaan ka nga basin mo balik kini kanimo? Ayaw ka bala ka mahigala, i-relax lang. D3 Bayo muna. Ang D3 Bayo puno sa medium chain triglycerides nga giproseso sa lawas nato nga mahimong monoglycerides. Usa ka pinaka-epektibo nga monoglycerides mao ang monolorin. Ang monolorin kauban sa uban pa nga mga monoglycerides nga naa sa D3 Bayo ang pinaka-epektibo nga natural nga antibiotic ug antiviral. Kini nagpalambo sa viral o bacterial load sa atong lawas aron dili na mobalik ang balatian tungod niini nga mikrobyo. Unsa pa imong gipaabot? Lower your viral load and bacterial load. Mag D3 Bayo adlaw-adlaw para infection malikayan.
D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mapalit na sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Available usab ang ubang produkto sama sa DTX 500, the super antioxidant, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ug ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Balita Astig. Atong tag na mga kakampi, alas 6:53 na sa buntag. Mauga to ang balitang astig. Hatog ka na to sa Cat Salon Oroqueta Brands, Epis Printing Press, JW Liniment Oil, JW Beauty Soap, JW Special Bagoong o Special Ginisang Alamang o sa Veramax Capsule. Nangalan sa akong mga kauban, sila si kakamping Clifton Kedit, kakamping Regan Perotso, kakamping Carmela Sunsa, kakamping Marcel Arcamo sa Kalungsod sa Kalamba, kakamping Jade Steady, kakamping DJ Ron sa 94.7 Gold FM Kalamba. Daghang salamat sa inyong uban usab kang DJ kang kakamping GP. May muhulip na to karon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa balitang astig sa 97.7 Gold FM Oroqueta ug sa 94.7 Gold FM Kalamba o sa mga nag-join sa atong FB Live. Oy, Merry Christmas day ay sa tanan natong mga kaigsunan nga super pilit. Super tapot sa 97.7 Gold FM Oroqueta ug sa 94.7 Gold FM Kalamba. Merry Christmas sa tanang mga kauban nato dinhi sa 97.7 Gold FM Oroqueta o sa tanan nga mga barangay captain sa Tibuok, Misamis Occidental, labi na sa mga barangay captains o barangay officials diha sa lungsod sa Aluran. Nga gipanguluhan sa ato ang ABC President Kuko Roa o usab sa ato ang sangguniang panglungsod sa Aluran. Nga gipanguluhan usab sa atong Vice Mayor Jimmy Regalado o sa amhan sa lungsod sa Aluran nga pinaka-abtik, dako pero abtik, si Municipal Aluran Municipal Mayor Juni Insek Roa. Kini anyong kakampi sa kanunay kakampi, kakamping Bungbong Hanoy hangtod og mapuhon dinhi gyapon sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Oroqueta. Maayong buntag Oroqueta ug maayong buntag Misamis Occidental. Balita Astig. It's Christmas. Spend your Christmas with us here on 97.7 FM, your number one radio station. Go down, down. Ooh, this is gold. Gold FM. Ako si Starlita Disos Dungki. Nagpuyo sa Taguana, Aluran, Misamis Occidental. Inggamit ko sa GW Herbal Oil kay nakadungog man ko sa estasyonan diri nga maayo gid nga tambal nga naulian tong babaye sa iyahan tiil. Nakalakaw siya diyan. Akong kamot, sir. Dili man gid makawid akong kamot bisag kutsara, sir, kay sakit man gyud. Nagpalit ko GW diyan. Nakarot ko og tulo ka GW oil. Ana pa salamat sa Ginoo naulian gid akong kamot. Hantod karon. Mao ni gamintin gid ko, sir, sa GW. Bisan asa palit gid ko, sir. Ako nahurot bitaw, sir. 40 siguro na gipanghatag man ako sa kumana kay kanang nasilay bation mga ubo-ubo diyon, nasilay bation nga mga pangkapoy silang mga tiil kay nasilay mga trabaho. Ako silang gitagaan. Salamat sa Ginoo, praise the Lord. Maayo gid ang inyo ang produkto nga GW. Ang tatak JW Herbal Liniment Oil mapalit sa iyong suking tindahan ug mga parmasya. Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga naglain-laing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alka-C. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, ilanat, ubo ug asthma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
Santon Plus Gold. Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Gold FM. Sugod sa una hangtod karon nag-alagad gihapon ang nagunang tindahan nga atong kadangpan. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Dealer distributor of Sapphire o Power Titan motorcycle tires. Lig-on di kalidad apan